আমরা এই প্রকল্প থেকে 11,000 ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন করতে পেরেছি এবং এদের বার্ষিক আয় বেড়েছে প্রায় 35%। আমাদের নারীরা এখন ক্ষমতায়িত হয়েছে, সংগঠনে এবং পরিবারে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারছে। এই ইভেন্টে থেকে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিভিন্ন জনগণের কাছ থেকে আমি আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্বন্ধে জানতে পারছি। Nosotros somos una organización de productores que la que aglutina 5.700 socios y socias, las cuales se dedican a la producción de café y granos básicos en la parte norte del país. Con el programa GAFSP nosotros hemos llevado a los productores a apoyar lo que es la producción de café, la inserción de estos productores en los sistemas agroforestales, la producción de café orgánico y también la inserción en los sistemas financieros. Los logros que hemos tenido es apoyar la venta o la comercialización de frijoles para la merienda escolar, que es apoyada por el Programa Mundial de Alimentos en Nicaragua. On a bénéficié de l'appui du projet GAFS sur le 6e appel à proposition. Et le projet GAFS nous permet de rendre des services aux petits exploitants agricoles de notre organisation, les plus pauvres, à accéder aux semences biofortifiées, les semences de haricots, mais aussi à accéder aux semences de bananes, la filière banane, qui représente une importance capitale, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau des ménages, mais aussi comme source principale de revenus. À titre d'exemple, des études conduites au Burundi ont montré que la filière banane contribuait à 38% du PIB agricole. Et donc c'est une source importante de revenus pour les petits exploitants. We can say a couple of things. Number one, I think the fund has been very inclusive. And what I mean is that this fund has been able to work with small farm organizations, large ones, young ones, old ones, national institutions, regional organizations, cooperatives, and all other formats of farmers. And I think this for me is actually in the spirit of not leaving anyone behind, which actually is very positive.